10টা হুন্ডা 20টা গুন্ডা तुम्हारी टूट गया আব্বাকে দেখ বাংলাদেশের প্লেয়ার সব থেকে ভালো খেলে। नहीं इंडिया का प्लेयर सबसे अच्छा खेलते हैं हमारे यहाँ नंबर 1 यूट्यूबर रज्जू भाई है তাহলে হয়ে যাক কাস্টম, দেখা যাবে। अरे अभी ठीक हो मुझसे नहीं करोगे আব্বাকে দেখ আব্বা 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 কিরা মনটা চাচ্ছে তোর হোগা সাল চামড়া তুলি আলা দিয়ে একদম